तो है पे आम आज हिस्ट्री इंटरनाल परीक्षा पढ़ा जाऊा क्वेश्चन को आलोचना करवा ये पूरा 100% सिलेक्शन क्वेश्चन दिखाई जोटा मुझे 100% देवी कि यू ही आसो यहाँ गोटे कॉलेज जहाँकि आम कॉलेज मुझे सिलेक्शन क्वेश्चन आनी ये कॉलेज क्वेश्चनटा आपण मुझे आई क्वेश्चन अच्छी पे आ गोटे परवर्ती पीडीएफ देखा कि अच्छी आगू देखा आंसर अच्छी तो फास्ट आम क्वेश्चनटा को तुम कहीदे कमी क्वेश्चन पढ़ो आम आंसर आड़ डिस्कसन करवा 2 मार्क 3 मार्क करवा जो तुम पारुच नोट कर पक ओके पे तो राजतरंगिणी पुस्तक रचना किए करते देखा एमसीक्यू ओके आगे बढ़ा 2 मार्क 3 मार्क देखीदा ओके टाइम नहीं हम पाखे पढ़ो तुम पढ़ काली सकाल अच्छी तुम जो सकाल देखुच यहाँ पे तो देखी जातु ओके पे हाँ फास्ट 2 मार्क कह हरप्पा मोहेंजोदारो नगरी आविष्कार कर प्रथम नाम कौन थी ऋग वैदिक जुगर परिवार ग्राम मुख्य किए थे काशीर राजधानी नाम और राजा किए थे अवंतीर 2 राजधानी नाम कौन ओके तब 3 मार्क क्वेश्चन कालिदास 3टी प्रश्न उत्तर दियो कालिदास विषय लिख सभा और समिति ओके तापर देख कालिदास सभा समिति परवर्ती वैदिक जुगर जाति प्रथा देखा पड़ो मगध जल पद सम्बन्ध एक संखणी दियो तो पे 3 विषय 3टा कर पड़ो 3 मार्कटा तुमको अटेंड करने पड़ो ओके पे आउ सार दीदी मैम जो अच्छा तुम तो मार्क देदेले बोले हेनी डिपेंड हेनी जो भी जानी 2टा 3टा कर पड़ो 2 मार्क ओके 6 मार्क मिल तुम जमी देख निजक साटिस्फाए बोले लगला बेले लिख ना कि मुझे सार लिखिदी मार्क देवी एड देवी मार्क काटिदेवी आम निजे भी खाता देखो आज मुझे खाता देखुली इकोनोमिक्स पे कौन कर एमसीक्यू सब भूल कर मुझे सकाଳେ देखुली 2 5 गोटे 5 ରୁ 5 एमसीक्यू ठीक कर 2 मार्किया लिखुंट पार्थक्य दर्शाऊँ लिखि जाना कि दर्शाती भाई मैंने पिला मैंने 2 साइड लिख पार्थक्य दर्शेब सार माँ मैंने खुशी मार्क देवे ओके मो अभिज्ञता कौन मुझे जानी एमती केमी मोर किसी ना एमती ओके मुझे जोटा अभिज्ञता अच्छी मुझे एमती देखी खाता मो हिसाब से देखुची गोटे सार गोटे संतुष्ट करने लिख ना एमती सेमती लिखले मार्क काटी दिंती मन रखी था यहाँ मुझे केचटा कहूनी पूरा मार्क काटी दिंती बोले एत खाता देखुवे मैम मैंने आउ चढ़ेला बेलू भी मार्क एत चढ़ेबे चढ़ेला तो आम जो डीओ अच्छे से चढ़ेदेवे जिते अच्छे से चढ़ेबे तो बढ़ा बुढ़ी किसी ना तुम 14 12 जिते पाई कि 8 10 जिते पाई फेल हेले किसी जीव ना कि मार्क पैसा पाइले है ओके से ओके तो से मुझे कहूँ पे भलसे पढ़ तुम निज पढ़ुच आ क्या पढ़ुन ओके आगे बढ़ा आंसर तरफ ओके पिला मैंने प्लीज जदि तुम टी खराब लगी सरी मुझे कहबार अनुजाई तुमको मोटिवेशन दूसरी ओके कार किसी जीवन तुमर ही नष्ट हो तुम पढ़े तुमको देश गढ़ साहय कर तुम निज गोड़ ठिया ओके पिला आगे बढ़ा ओके तो पिला आंसर तरफ आसला ना प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी ना राजतरंगिणी पुस्तक रचना किए करथिले तो पिला राजतरंगिणी पुस्तक रचना किए करथिले ना कल्हण ओके क्यों वर्ष हरप्पा संस्कृति आविष्कृत होता ना 1921 मसीह हरप्पा संस्कृति आविष्कृत होता क्यों स्थान में बृहत स्नानागार आविष्कृत होता ना मोहेंजोदारे ओके पे क्यों वेद सर्वप्राचीन वेद कह जाए अटे कौटा पे सर्वप्राचीन वेद ना ऋग्वेद ओके पे ऋग्वेद राजगृह कहार राजधानी थिला ना मगधर राजधानी है राजगृह ओके मगध जीतीला कौटा राजगृह को मन रखी था राजगृह मगध पे देखुं ओके आगे बढ़ा 2 मार्किया क्वेश्चन 2 मार्क पे ना 3टा कर 2 × 3 इक्वल टू के 6 2 3 6 ओके पे क्वेश्चन पड़ा ना हो हरप्पा और मोहेंजोदारो नगरी आविष्कार कर 2टी प्रत्यतन भितर नाम कौन थी ना प्रथम हरप्पा नगरी कर दयाराम साहानी 1921 मसीह एवं मोहेंजोदारो नगरी को राखाल दास बानार्जी 1922 मसीह आविष्कृत करते आविष्कार करते ओके पे बढ़ा आग को नंबर 2 ऋग वैदिक जुगर परिवार ग्रामर मुख्य किए थे किए मुख्य ना ग्रामर थी कुपल आउ सॉरी हेतबले ऋग्वेद परिवार मुख्य थे कुपल आ ग्रामर थे ग्रामणी एत सरगत पे आउ 3 मार्क 3 नंबर क्वेश्चन काशीर राजधानी नाम कौन ओ राजा किए थे काशीर राजा नाम वाराणसी ओके सेठार राजा थे किए राजा नाम था ब्रह्मदत्त ओके पिला
ଅବନ୍ତୀର ଦୁଇଟି ରାଜଧାନୀ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅବନ୍ତୀର ନା ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆଉ ମାହିଷ୍ମତି। ତ ପିଲାମାନେ ବାହୁଲି ଦେଖିଛ, ମାହୁଷ୍ମତି ଥିଲା ନା ମାହୁଷ୍ମତି ହେଲା। ଅବନ୍ତୀ ଜାଗାରେ ବାହୁଲି କରିଦିଅ ତୁମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମାହିଷ୍ମତି। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ମନେ ରଖ, ମୁଭି ଦେଖିକି ମନେ ରଖିପାରିବ। ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳା, ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖୁଛ ନା ଖାଲି ମୁଭି ଦେଖି ବେକାର ଟାଇମ୍ ହେବନି। ମୁଭି ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଲିଟରେଚର୍ ଯଦି ଲେଖୁଛ, ଲିଟରେଚର୍ ବା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଛ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ଓକେ ମୁଁ କହୁନି ପୁରା ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ଓକେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବା। କାଳିଦାସ, କାଳିଦାସ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। କାଳିଦାସ ଥିଲେ, କାଳିଦାସ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତ କବି ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ। ସେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସଭାରେ ନବରତ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଶକୁନ୍ତଳମ୍, ମେଘଦୂତମ୍ ଏବଂ ରଘୁବଂଶମ୍ ଥିଲା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ପିଲାମାନେ ସେକ୍ସପିୟର ଜାଣିଥିବ, ସେକ୍ସପିୟର ଇଂଲିଶ ସେକ୍ସପିୟର ଯେଉଁଟା ଲେଖନ୍ତି ତାକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେକ୍ସପିୟର କୁହାଯାଏ କାଳିଦାସକୁ। ଓକେ ସେମାନେ କାଳିଦାସ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ହେଲେ ସେକ୍ସପିୟର ପଛରେ ପପୁଲାର ହେଲେ ନାଁଟା ହେଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେକ୍ସପିୟର ହେଲା କିଏ? କାଳିଦାସ। ଓକେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଲିଟରେଚର୍ ନେଉଛ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ ତ ମୁଁ ତ ଇଂଲିଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ମୁଁ ବି ଇଂଲିଶରେ ଜାଣିଛି କାଳିଦାସ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଓକେ ପିଲାମାନେ ସେକ୍ସପିୟର ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ। ଓକେ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟର। ସଭା ଓ ସମିତି, ସଭା ସମିତି ପଡ଼ିବା। ଓକେ ସଭା ସମିତି ଋଗ୍ବୈଦିକ କାଳରେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ସଭା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଥିବାବେଳେ ସମିତିରେ ଗ୍ରାମ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଋଗ୍ବୈଦିକ କାଳରେ ଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା। ସଭା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମିତିରେ ଗ୍ରାମ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ବୋଲେ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଜାତି ପ୍ରଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅତି କଠୋର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର ହେଲା। ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଓକେ ପିଲାମାନେ 4ଟା। ଓକେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମଗଧ ଉପରେ ଏକ ଶଙ୍ଖଣୀ ଉତ୍ତୋଳନ। ମଗଧ ଉପରେ ତ ଜାଣିବ ପିଲାମାନେ, ମଗଧ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ ଜାଣିଛ ମଗଧ ଲେଖିଦିଅ ନା। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ ମଧ୍ୟରେ ମଗଧ ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଏହା ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୃହ ଅପର ପାଟଳୀ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ବିମ୍ବିସାର, ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଗଧ ଭାରତ ସର୍ବବୃହତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ପିଲାମାନେ এই ভিডিওରେ ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କଲା। 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଯେତେ ବି ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ପୁରା ଓଭର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯେତେ ବି କହିଛି ତ ପିଲାମାନେ କିଏ ବି ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଏମିତି ଖାଲି କହୁଛି। ତ ଏଇଟା ମୋ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଭାବ। ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କିଛି ହେଲ୍ପ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ମୁଁ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମୁଁ 100% କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ 2-3ଟା କଲେଜରେ ଏଇଟା ହିଁ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ହିଁ ତୁମର ଆସିବ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ। ତ ପିଲାମାନେ କିଛି ନାହିଁ ମେହନତ କରନି, ଏଇଠୁ ହିଁ ପଢ଼ିକି ଯାଅ, 100% ପାଅ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ିଥିଲା ନା ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼ିନଥିଲା ମୋତେ କହିବ ଆସିକି। ଓକେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି, ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିବ ଏକ୍ଜାମ୍। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।